padayon ta sa tuang pagadugukan mga pinanggan ako mga kapamilyag kaigsonan. Doon na tayo question na itong milabay kagahapon. Wala pa man ito nahuman. May itong ning texter na itong gikan sa 1693890. Ang last 7-digit cellphone number. Matod pa niya, nagtrabaho siya adlaw Sabado. Kung baga naglapas siya sa adlaw Sabado. Pero naghatag siya ikapulo or muhatag pa ba siya ikapulo man iyang pangutana mga higala. Ato sang gipabarog kagahapon hangtod karon atong tiwason o unsa kabugat ang paghatag pag-uli sa ikapulo. Atong gibasa kagahapon mo recap lang tagamay mga higalang ang Leviticus 27:30 ang ikapulo balaan iya sa Dios o sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 10 giawhag ang tanan nga mag-uli sa ikapulo sa kinatibuk-an gayon. Ikapulo og mga halad iuli nga sa may kinatibuk-an gayon. Og ang ikapulo nga programa sa Dios mao'y usa ka tambal o solusyon or antidote sa pagkadalo kay ang tao dalo sumala pa sa Proverbio 15:27 dalo ang tao busa ang ikapulo mao'y sumpa sa pagkadalo sa tao aron pinaagi sa ikapulo magamangihatagon ang tao. May sumpa sa pagkadalo nga mao ang pagkamahigugmaon og salapi nga matud pa sa Ecclesiastes 5 bersikulo 10 ang tao walay pagkatagbaw busa bahalag unsa kagamay kadako ang kita ang Ginoo nangayo gyud sa siyahang bahin. Gusto sa Ginoo nga muundang ta atong walaon ang paghigugma sa salapi. Ang pagbaton og salapi okay lang. Okay lang kung doon na kay daghang kwarta pero ang pagbaton sa gugma sa salapi mga higala sumala pa sa 1 Timoteo 6:10 mao'y gamot sa tanang pagkadautan. Usbo nako pagbasa rinhi the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Matod pa ang paghigugmag salapi or kwarta mo'y gamot sa tanang klases pagkadautan ug daghang mga tao nga nagapangandoy og kwarta nawala hinuon sila sa pagtuo og nalansang sila sa ilang kaugalingon pinagi sa daghang kay mga kagulanan. Abi ninyo mga higalag kaigsoon aban mingon nga kanang bersikulo ha pastor 1 Timoteo 6:10 para lang na sa mga dato. Kaming mga pobre o kitang mga pobre wa tay labot ana. Kinsa may giingon nimo? Ang mga dato ra maoy mahigog magkwarta. Ngano ang pobre di mahigog magkwarta? So kining pagkasulti ni San Pablo para ni sa mga dato o mga pobre. Kay bisan pag dato ka, nahigog magkagkwarta, dili maayo. Labaw na gyud kung pobre ka nya mahigog magkagkwarta, dili gyud pod maayo, no? Kay this is not an issue of having much money. The issue is how do you love money? How do you love money? Ang mga pobre para sa nako posible pod gihapon nga mabiktima sa paghigugmag salapi. Okay? So, mo na nga mapobre magmadato likaya nato paghigugmag salapi. Gi-emphasize ni dinhi mga higala sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 8, 9 nga posible ang tao makapangawat sa Dios. Matod pa nagkanayon makapangawat balay ang tao sa Dios. Bisan pa niya na kamo nagapangawat kanako apan kamo nagaingon unsaon namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo sa mga halad. Kamo gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nga nasod. Para mawalay kawat nga mahitabo matud pa sa Dios sa Malakias 3:10 ug 11 dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron ay kalanon diha sa akong balay. O pinagi nini sulay ninyo ako karon magaingon si Jehova sa mga panon kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat nini. Og badlongon ko ang lumalamoy tungod kaninyo og sa dili na magalaglag sa mga bunga sa inyong yuta nimo paatak sa inyong balagon sa para sa iyang bunga sa kaumahan sa dili pa panahon
nagaingon si Jehovah sa mga panon. So dinhi klaro kayo mga pinangga kung kaigsunan ato makit-an ato mabasa dinhi nga dunay duha ka balay nga gihisgutan sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 10. Una-una dad-an ninyo ang inyong tibuok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Actually, dili sa simbahan dad-on ang ikapulo, sa tipiganan. Nakuha ninyo ang punto. Kaning tipiganan, storehouse sa English, utsar sa Hebro, dili na maong simbahan. Ang simbahan mga higala mo aning bayeth kining ikaduha kaning aron nga adunay kaladon diha sa akong balay. So bayeth sa Hebro. Ang bayeth mga higala sumala pa sa Genesis kapitulo 7 bersikulo 1, giingnan si Noah, dada ang tibuok nimong balay ngadto sa arka. Bayat ang gilitok. Si Noah wala magpasan og balay paingon dito sa arka mga higala. Bayat ang iyang gidala. Bayat meaning to say people. So pag ingon dinhi nga dad-an ninyo ang tibuok ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adunay kalanon diha sa akong balay, sa ato pa aron dunay kalanon sa akong mga katawhan. So kani pong katawhan mo ng iglesia. So ang ikapulo dili dad-on sa simbahan, dili dad-on sa iglesia. Dito dad-on sa storehouse. Sa ilang panahon kaniadto para sa inyong kasayuran. Ang ilang templo, ang ilang tabernakulo, ang likod ato mao'y budiga, may utsar. Ang mga tao maghatod og ikapulo dito diretso sa budiga. Dili nila iagi sa tabernakulo, kaya sa tabernakulo ilan dadon dito kato mga karnero, tokmo, salampate, baka nga ihalad, dili ikapulo. Ang ikapulo dito dadon sa balay tipiganan sa storehouse dito sa likod, nga diin tuwa dito ang mga pari, nga diin ang mga pari may magakaon sa ikapulo og aron makapanerbisyo sa katawhan. Kanang pulong din nga giingon nga aron dunay kalanon sa akong balay, kalanon sa katawhan sa Dios. Ang kalanon sa katawhan sa Dios sumala pa ni Ginoong Hesus, sumala pa sa 4:34 sa Juan. Ang akong kalanon mo pagwali sa may balita. So sa ato pa kining ikapulo gigamit ni siya sa pagwali sa may balita isip mo'y kalanon sa mga tao. Ang pulong sa Dios may kalanon sa mga tao. Sa Hebro gilitok og lichem or likem. Lichem meaning to say sustenance, support, training, leadership. So mo na ibuti pasabot. Aron dunay leadership, dunay support, dunay sustenance, dunay training para sa katawhan sa Dios. Kanang ikapulo mo ay gamiton sa mga Levites, sa mga pari. Now, balik ta sa issue. Nga ang ikapulo dito dadon sa balay tipiganan, dili balay sa Dios. So kung gusto mo, kanang inyong ikapulo, kanang atong ikapulo, idritso na to na og asa man ang budiga, asa man ang storehouse karon. Ang storehouse na to karon mga higala, sa balay manggod sa tipiganan na dito mga mamahandi, sa to pa na ditong treasurer, na dito ang presidente, sa mga pari, ang labang pari na dito sa basahan niyo ang Nehemias kapitulo 13 mga higala, no? Na dito ang balay sa maong balay tipiganan, na dito ang organization sa mga pari, opisina sa mga pari. So ang sa atong pagkakaron, ang atong opisina sa mga pastor nato kay atong mga pastor mao man ang equivalent sa mga pari kaniadto, naa sa Davao Mission kumbaga kung Davao manggaling. Kung naa ka sa Del Norte, naa sa Northern Davao Mission Office. Ang budiga kumbaga. Kung naa ka sa Bukidnon, naa sa Central Mindanao Mission, CMM. Kung naa ka sa Western Mindanao, naa sa Western Mindanao Conference ang opisina. Na dito ang budiga. Na dito ang treasurer. So, dito na to naihatod sa to ang mga mission or conference office, ang ikapulo. Pero galing lang, ang imo ikapulo o sa kalibo, unya tungod sa kalayo, mo travel ka, 700 back and forth, 300 na lang mo abot dito. So, ang opisina, ang Davao Mission, or ang mission or conference, naghimog pamaagi, nga kanang ang treasurer sa mission or conference, naghimo sila extended treasurer diha sa mga local church. Kanang treasurer din ha sa
sa local church, duha na iyang role diha. Duha na iyang role. Treasurer siya sa iglesia, at the same time, deputized treasurer siya sa mission or conference. May nang mahibalo mo. Kamo mga treasurer din ha, may nang mahibalo mo, duha inyong liabilities. May tulubagon mo sa local church, may tulubagon mo sa mission conference office. So sa tanang opisina sa iglesia, kanang pagka-tresurera mo ni bugat nga opisina. Kay duha ang iyahang persona. May persona siya sa pagka-treasurer sa local church. May persona po siya sa pagka-treasurer sa mission or conference. Mauna nga ang halad og ikapulo inyong ipadala dito sa budiga, dito sa otsar, dito sa balay tipiganan through the mission conference treasurer nga naa sa inyong local church. So natuman gihapon ang Malakias 3:10 pinaagi sa Seventh-day Adventist Church nga pamagi. Nga dito sa budiga dadon dili sa simbahan. So inyong gisugo ang inyong local church treasurer sa pag-remit sa inyong ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Mauna nga walay katungod ang simbahan nga magkasabot nga hiraman ang ikapulo kay ipatukod og simbahan, ipanindot og simbahan. Walay katungod manghilabot. Kay nga naman, ang sugo sa Biblia, dito na tanan ikapulo padulong sa balay tipiganan. Walay mahabilin bisag usa ka sentimo diha sa local church. I hope nasabtan na sa itong mga kaigsunan. Sa ito pa, never, ang treasurer po nga musugot, dili kapiyalan nga treasurer, ang musugot nga gamito ng ikapulo, dili kasaligan nga treasurer in behalf sa iyang pagka-deputized treasurer in behalf sa mission or conference. Remember ha, kamo mga treasurer nga naminaw karon, duha ang inyohang katungdanan. Treasurer mo sa iglesia, local church, treasurer po mo, deputized treasurer po mo sa mission or conference. Ang pwede nimong, ikaw nga local church treasurer, ang pwede ragyod po nimong i-release nga ipagamit para sa local church building, local church activities, local church expenses, kana ragyon pong mga church funds. Mora na pwede nimong gamiton. Bilang church treasurer, you have to stand what is right. Barugan yun na nimo. Bisan pag ma-approve sa board nga gamiton ang ikapulo, ayaw yun nag-ipagamit. Tawagi ang mission conference, tawagi sila nga, sir, pastor. Ano mag-sir, magudpot tagod ba? Ayaw mo pag-sir, pastor, elder. Ingon, nga naman, na-action among board sa iglesia dari nga gamito ng ikapulo. Kuhaan na ng ikapulo dari, kaya di na ko ni-remit. I-report dito, kaya nga naman, imo na katungdanan. Bilang church treasurer, gipili ka sa Ginoo din ha, para ikaw ang moproteher sa ikapulo nga dili gamiton lokal. Kaya ang sugo sa Biblia, ihatod tanan ikapulo dito sa balay tipiganan. Sa ato pa ang magbuot nga mogamit sa ikapulo ang taga balay tipiganan, dili ang local church. May magbuot, dili ang church board. May magbuot og unsaon paggamit ang ikapulo. Bisan ikaw personal ba? Wa kay katungod mogamit sa ikapulo personal. Bisan pag ako man ni pastor ayaw na. Leviticus 27:30 gideklarar sa Dios nga iyaha ang ikapulo. So ang Dios may magbuot o kung saan niya paggamit ang ikapulo. Dili na imuha ng ikapulo. Giingnan nata sa Dios nga ang ikapulo ako. Ang Dios may nag-angkon sa ikapulo. Dili ako ang tag-iya sa ikapulo. Bisan pag kanang gikan na sa ko ang income, di na ako Muna ang saktong termino ana, dada ang ikapulo. Ayaw ing nag-ibayad, kiwa ta nagbayad, kiwa ta gipalit. Ayaw ing nagkanang ako ng ikapulo.
Na ubang mga membro, ay na mo kalain. Ha? Na ubang mga membro, mga hambugiro na kayo kung dagko nag-ikapulo, mingon dayog, ikaw pastor, kung wala ko, di ka mabuhi. Pastila ninyo. Ayaw yun mo pagsultig ingon na that is panamastamas ka na. Batok sa mga pastor sa ato mga pangulo sa buhat. Ngano man, kanang ikapulo brother, dili na imuha. Iya na sa Dios. Iuli ni mo na nga tos balay tipiganan. Ang saktong term na dada or oli. Kaya kanang kwartahan na dili na imo. Iya na sa Ginoo. Ang instruction sa Ginoo dito dada sa balay tipiganan. Unya kay layo man ang balay tipiganan ipaagi sa local church treasurer. Ang local church treasurer mao nay mohatod ana ngadto sa balay tipiganan. Ayaw gyud mo paghilas-hilas mga kaigsuonan. Nga moingon mo nga kaning mga pastor ni dagko ang tiyan kay nagsige kinaog ikapulo. Ako lagi wa man ko magkaog ikapulo, dugay naman. Ha sobra naman 25 anyos naman. Wa ko magkaog ikapulo. Ngayon dako malagi gihapon kog tiyan. So naay gyud taong dakog tiyan. Naapoy taong gamay kog tiyan. Di ba? Naay pastor ga dakog tiyan, naapoy pastor ga gamay tiyan. Munang ayaw mo ng isyo nga ang mga pastor ni dako ang tiyag kinaog ikapulo. Kaya ako dugay na kung wa magkaog ikapulo. Dugay na. Mag 24, 25 anyos nang wa ko magkaog ikapulo pero tambok lang ko gihapon. Mabitaw na nga lipay ra po ko na ani si Kuan, akong amigong pastor ya sa Northern Davao. Pastor Vladimir Ondalok o parinti niya naglawas. Manaayaw mi ninyo pasangili nga nanambok mi kay sige kaog ikapulo dili na tinuod mga tambukon gyud. Mao gini structure sa mong lawas. Oh, di ba? So, mao na din ha mga kaigsunan ato mahibaw-an na diha. Naman ito masabtan diha. Nakaron ang Dios nagsulti nga kung ato ng buhaton ang pag-uli sa ikapulo dito sa balay tipiganan, the Lord will bless us. The Lord will bless us. So, tungod kay kana nga kwarta di man na ato, iya man na sa Ginoo. Ayaw na mo panghimantay sa mga pastor o giunsa nila ang ikapulo. Kaila na po na nga katungod ug kung saan nila pagbahin-bahin ang ikapulo. Unless kung member ka sa execom, pwede ka mag-question, pwede ka mangutana because you are there to represent the voice of the brethren. So pwede kang mo-question, kaya nga naman, naa ka din na sa execom. Pwede kang mangutana og asa o tan-aw nimo nga ikapulo gigamit sa dili na nga sakto pamaagi. So you have to ask question, you have to exercise the voice at you have to let them hear your voice to representing the voice of the brethren. So, pwede kang moreklamo pero kitang mga membro na may mga reklamo kailangan mo kinsa mga execo members dito na ninyo isulti ang inyong reklamo. Na may mga observation dito na ninyo ireklamo sa execo member nga layman. Ayaw ninyo ipa-social media pagka na lang. Ayaw mo pa-social media. I hope magbaton og respeto o delikadisa ang atong mga kaigsunan. Labi na gyud kun worker or pastor. Gisiran bitaw ko dili kadtong pastor nga kinsay nga ato nga pastor nga nagreklamo kay wa siya tagaig SSS o siya tagaig sa to mga benefits. Nakaingon gyud ko nga asaron naman lang pod. Wa siya kailang pastor patalinghog man kayang problema. At tuon din niya personal pastor patalinghog. Kabuutan na nga pastor, pwede man na ninyo na maistorya. Maminaw man na. Dili man na istrikto, dili man na ingon nga hambogero. Maminaw man na sa mga workers. Siyaro naman pod. Diba? So, likayan nato ng mga ingon ana. Likayan nato na mga kaigsunan. Padayon ta. Matod pa sa isyu sa mga tao
labi na sa mga simbahan nga dili mohatag ikapulo, nga kana kunong ikapulo sa panahon ra na sa Old Testament, gipaundang daw na panahon ni Jesus Christ. Gipaundang daw na. Atong tan-awon kay igsuonan, og unsa ka tinuod nga gipaundang kana panahon ni Kristo. Nya pong tanon ra ba sila asa nga bersikulo? Naa daw sa Mateo kapitulo 23, bersikulo 23. Labi na nang kanang mga kanang relihiyon bitaw nga dating daan. Dating daan pero dili musubay sa dating daan, ambot na lang. Ang ilang ngalan sila ang simbahan, di ko na may ngalan sa simbahan, pero murag ngalan man na sa programa silang leader kaniadtong namatay na. Dating daan. Kaya murag Church of God man nila ang simbahan. Ang programa nila is dating daan, pero ang giwali, dili sila musubay sa dating daan. Kay kuno ang ikapulo giwagtang na. Unya pangutan-og usbon ko, pangutan-og asa nga bersikulo nga giwagtang ng ikapulo, ngutubag sila nga naa sa Mateo 23:23. Matod pa nagkanayon dinhi, English Bible, English Standard Version nagkanayon. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. This you ought to have done without neglecting the others. Atong Bisayaon mga naminaw. Atong Bisayaon. Mateo 23:23. Alaot kamo mga iskriba o mga parisiyo, mga maot, kay naghatag kamog ikapulo sa yerba buena, og sa anis, og sa kumino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasuguan. Nga mao ang hustisya o kaluoy o pagtuo, kining mga butang nga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban. Bantayan ninyo ha, nakita ninyo ni, nasabtan ninyo. Ang ilang punto mao ni, alaot kamong mga iskribag, mga parisiyo, mga maot, kay naghatag kamong ikapulo o yuse. Alaot lagi ang naghatag ikapulo. Ha? Matod pa ni Kristo, alaot. Unsa naman mo itiwasaw na natong basa be? Grabe naman pod. Anong potlon mangyod? Pag-ingon nga alaot ang naghatag ikapulo, wala na. Alaot. Kanang alaot, grabe na, tunglo na, gitunglo na sa Ginoo ang naghatag ikapulo. Pag sure, oy. Managiingon sa mga batanon, waka kilatig colored. Alaot kamo mga iskriba o mga parisiyo na pa'y mga CFD, sikig panaway sa 10% sa Seventh-day Adventist. Wamagan ninyo na sa waya ng inyuhang mga pare rin na nga kada patay, buhi, bunyag, kasal. Ay na lang ta, di na lang kumukomentaryo. Kada lihok, bayad. Ultimo kandila, bayad. Ultimo aestilan na ta. Arang-arang na lang sa mua, kaya ang kasal libre. Mamatay ka, ilubong ka, serbisyohan ka, libre. Wala, kaya nga naman centralized ang paninapi sa Seventh-day Adventist Church, sumala sa gitudlo sa balaang kasulatan. Balik ta sa issue. Gihunong ba ni Kristong ikapulo siyang panahon? Mateo 23:23, alaot kamo mga iskriba o mga parisiyo, mga maot, kanang hatag kamo ikapulo sa yerba buena, o sa anis o sa kumino, unsa man na, lamas na mga higala. Mga lamas, mga gagmay keng lamas, sa tabag kusok kay mo muhatag ikapulo sa mga gagmayng kita, pero tinarak nga kupras, di na mo muuli. Agoy, murag mo na ibot pasabot. Daw akong imagine, by nana ba? Stricto ta kayo ka mga parisiyog, mga iskriba. Stricto kayo sa mga gagmay kayong kita sa negosyo. Pero tinarak nga kupras, dili na kay sayang. Di na mo hata kay sayang.
Og matod pa kining mga Pariseo ug mga Eskriba nganong alaot kay naghatag sila ikapulo og mga halad sa yerbabuena, anis ug komino apan wala ninyo buhata ang labi pang mahinungdanong mga butang sa kasuguan. So sa ato pa naa pa rin mas labi pa kaimportanteng butang sa kasuguan kaysa ikapulo. O yes eh, ngano mohatag pa man og ikapulo nga klaro naman kaayo nga naa pa'y mas importanteng butang. So wala na ng ikapulo mga kaigsonan. Nga mao ang hustisya o tama, hustisya na lang. Kaluoy, pagtuo. So mauna na importante karon dili na ta mohatag ikapulo. Ang importanteng buhato nato mao nang hustisya, kaluoy, pagtuo. O paminawon po nimo yung tama no. Labi na kanang wa po kay tuon-tuon, maminaw silang explanation, mamirat-pirat po ang mata, may bitaw tama gyud. So dili na mag-unsa man ang mohatag tag ikapulo nya watay gugma, watay kaluoy, watay pagtuo. Ato ra sa Hog Street, binig to putol-putolon. Inyo magputol-putolon. Ayaw ninyo putol-putolan, ritsog basa. Unsa may nakasulti? Alaot kamo mga Eskriba o mga Pariseo, mga maot kay anong maot man kay naghatag kamo ikapulo sa yerbabuena o sa mga anis o sa komino apan wala ninyo buhata ang labi pang mahinungdanong mga butang sa kasuguan nga maong hustisya, kaluoy, pagtuo. Kining mga butang nga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban. Astilan ka klaro man di ay. Perteng klaro ha. Oo, importante. Mas importante ang kaluoy, ang hustisya, pagtuo. Importante na. Kaya daghan ang kayong mga tao nga nagaulig ikapulo pero walay gugma silang mga trabahante. Nagauli sa halad og ikapulo pero hambog re kaayo. Ang pagkapadako lang sa kaugalingon ni mingon dayog dagko og ikapulo. Walay gugma, walay kaluoy, walay hustisya. Mga tao nga gasalig nga dagko og ikapulo, wa na sila'y kaluoy, wa na'y hustisya, wa na'y pagtuo. Matod pa ni Ginoong Hesus, alaot kamo. Alaot kamo kay nagauli mo ikapulo pero wa mo'y hustisya, wa mo'y kaluoy, wa mo'y pagtuo. Nga matod pa ni Kristo kining mga butanga sa English. These things, plural sa English. Balik ta sa English. Balik ta sa English ha. Kaya pa sa Bisaya magod kining mga butanga, kining mga plural gyapon kanay mga. Bubalik ka sa English, this you ought to have done without neglecting the others. These, sa to pa referring to the tithe giving, referring to the justice, referring to the mercy, referring to the faithfulness, these ought to be done without neglecting the others. Sa English na kanayon, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matter of the law, justice and mercy and faithfulness. These ye ought to have done without neglecting the others. Matod pa, buhaton unta ninyo kining tanan nga walay pagsalikway sa uban. O you see, masabtan nimo mga pinangga kong kaigsonan, matod pa nagkanayon. Alaot mga Pariseo, mga Eskriba, mga maot, kay nagahatag kamog ikapulo sa yerbabuena, sa anis o sa komino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasuguan nga mao ang hustisya, kaluoy o pagtuo. Kining mga butang nga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban. Sa ato pa kung naghimo kag naguli ka sa halad og ikapulo, ayaw biyai ang hustisya, kaluoy og pagtuo. Kung doon na kay hustisya, kaluoy og pagtuo, ayaw biyai ang pag-uli sa ikapulo. Di ba? Nya moingon mo nga giwagtang ni Kristo, gipalig-on hinuon ni Kristo. Gipadako ni Kristo ang pag-uli sa ikapulo, gipabug-atan pa gyud niya nga sabayan og hustisya, kaluoy og pagtuo. Wala magbungkag si Kristo sa ikapulo eh. Wala giwagtang ni Kristong ikapulo, iya hinong gipalig-on, iyang gipadako ang ikapulo, kay gusto niya nga ang ikapulo kinahanglan sabayan og hustisya, sabayan og pagtuo, sabayan og kaluoy. Sama pod na siya sa gitawag og
kaluoy, pagtuo, hustisya, sabayan pod paghatag og ikapulo. Okay, klaro kayo. So sa ato pa dili tinuod nga giwagtang ni Kristo ang ikapulo. Iyang gipabugatan, iyang gipalig-on pag-ayo ang ikapulo nga kinahanglan walay pagabiyaan, ang tanan pagatumanon nga walay pagbiya. Nag-uli kasi ikapulo og halad. Ayaw pod kalimti ang hustisya. Ayaw kalimti ang pagtuo. Ayaw kalimti ang gugma. Ayaw kalimti ang kaluoy. Na kay kaluoy, na kay hustisya, na kay pagtuo, ayaw pod kalimting ikapulo. Maghatag po kag ikapulo. So sabay, dili dapat kalimtan. So, pinaagi ni Ana, masabtan na to, nga ang kining pag-ulig ikapulo is part of our worship. Nag-worship ta sa Ginoo kay ngano man atong gipahinungdan ang Ginoo sa kaluoy, pagtuo o gugma. So ang atong pag-uli sa ikapulo is a form of worshiping Jesus Christ. Atong gisunod si Kristo, atong gibalaan ang atong giambahan ang pagkabalaan ni Kristo pinaagi sa pag-uli sa ikapulo og mga halad. Ato na punta sa laing issue. May tungod sa wala na kuno'y ikapulo kay kuno panahon na ta karon ni Kristo. Wala na'y Levites, giusab na ang balaod, sumala pa sa Hebrehanon, Kapitulo 7, taas-taas ba yan, no? Taas-taas, di ba? Mabot ng 11. Mabot pag 14. Mabot pag 17. Taas-taas yun. Basahon na to. I hope agwantahon ko ninyo, sabayan ko ninyo magbasa ni ini. Kay kining Kapitulo 7 sa Hebro, mauni ang gigamit nilang rason nga kuno, dili na ta mag-ulig ikapulo kay ang pagkapari, dili nagikan sa laray sa mga libihanon. Nawagtang ng libihanon. Ang pagkapari gikan na sa hanay or laray ni Jesus Christ. So nawala na kung ang ikapulo para sa mga libihanon. Ngano mo pa dahil mataghatag og ikapulo nga wala naman. Kaya sumara pa si Hebrehanon Kapitulo 7, ang pagkalibihanon wala na. Dili na laray ni Aaron ang pagkapari karon. Laray na ni Jesus Christ. So wala na ikapulo. Kaya ikapulo para to sa mga libihanon. Tanaw na to mga higalag kaigsunan. Nag-uli ba sa ang ikapulo para lang ba sa libihanon? Panahon ni Abraham, wala pa yung libihanon. Nag-uli na ba siya ikapulo si Abraham? Atong basahon. Sumala sa Hebrehanon 7, 1 hangtod sa 17, nagkanayon, kay kini si Melchizedek, o yose, ang isgutan na rin si Melchizedek, nga hari sa Salem, saserdote sa labing halangdong Diyos, misugat kang Abraham sa nagpauli kinigikan sa pagpamatay sa mga hari og nanalangin kaniya. Og alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang, una sa tanan sumala sa hubad sa iyang ngalan, siya hari sa katarungan, og unya hari usab siya sa Salim nga sa ato pa hari sa kadaitan. Salim meaning to say peace. So si Abraham human sa nakigubat, ang tanang di magubat na yun ay doon naman yun ay mga remains. Kaya kanang musulong og gubat, magbalon man na sila. Katulad ng mga inilog sa laing mga lugar, ilahaman ng daladalaon. Unya kinapildi man nila ni Abraham og gubat tong mga nanulong. Di ang tanan nilang mga sobra atong ilang kalaban, gipangkuha ni Abraham. Gikuhaan niya ikapulo, asa niya gihatod? Kang Melchizedek niya gihatod. So meaning, wala pa'y Levites ha. Wala pa'y Levites, si Abraham nag-uli nag-ikapulo ngadto kang Melchizedek. Okay? Padayon na ito basa. Kinsa si Melchizedek? Siya walay amahan ni inahan,
ni kagikanan og wala usab siya'y sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi. Hinunua, ingon ngam nahisama sa anak sa Dios. Nagapadayon siya nga saserdote hangtod sa kangturan. Ara, gawas na. Si Melkisedek di ay, usa siya kahari nga way sinugdanan, walay katapusan, naghari siya nga hangtod sa kangturan. Dito gihatod ni Abraham ang iyang ikapulo. Wa pa'y mga libihanon. O palandunga unsa ka tinuod gayud, versikulo 4. Palandunga unsa ka tinuod gayud ni adtong tawhana, bisan gani si Abraham nga patriarka, migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat. So you see, wala pa'y Levites ha. Dito na niya gihatod kang Melkisedek nga usa ka hari nga walay sinugdanan, walay katapusan, naghari hangtod sa kangturan, ambot og kinsa na kamo maoy maghinuktok diha og kinsa tong gihatdan ni Abraham og ikapulo nga walay sinugdanan, walay katapusan, hari sa kangturan nga mao si Melkisedek. Okay? Nya moingon mo nga wa na ikapulo ron kay wa na Levite kay si Kristo na ang ang pari karon, ambot ninyo. Tibaso na to basa. 5 hangtod sa 6. O kadtong mga kaliwat ni Levi nga nagdawat sa katungdanan sa pagkasaserdote, gibutan sa kasuguan sa pagkuha sa ikapulo gikan sa katawhan sa ato pagikan sa ilang mga kaigsuonan, bisan pa nga niini sila usab mga kaliwat ragikan ni Abraham. Apan kadtong tawhana nga dili sa ilang kagikanan, midawat sa ikapulo gikan kang Abraham og nanalangin kaniya nga nagbaton sa mga saad. Okay? Gimension diri si Levi. Nga si Levi nagdawat sa katungdanan sa pagkapari. Gibutan sa kasuguan sa pagkuha sa ikapulo gikan sa katawan. So, dunay authority gikan sa Dios si Levi nga mudawat og ikapulo, apil ang iyang mga kaliwatan. Versikulo 6, apan kadtong tawhana nga dili sa ilang kagikan, doon na po'y tao nga dili kaliwat ni Levi, midawat sa ikapulo gikan kang Abraham, og nanalangin kaniya nga nagbaton sa mga saad. So duha ka linya. May linya gikan kang Aaron nga mga pari nga nidawat og ikapulo. May linya pod gikan kang Melkisedek nga nidawat og ikapulo. Si Melkisedek dili Levites. So duha ni kalinya karon ang authorized sa Biblia ha, nga mudawat og ikapulo. Duha ni kalinya karon. Padayon ta sa 7, 8 ug 9. Maoy usa ka butang nga dili malalis nga ang ubos og kahimtang pagapanalanginan sa labaw og kahimtang. Dinhi ang ikapulo ginadawat sa mga taong may kamatayon. Apan didto ginadawat kini ni adtong usa nga nahimatud-an nga buhi sa dayon. Okay. Matud pa ni San Pablo, dinhi karon ginadawat sa mga libihanon ang ikapulo. Pero kadto si Abraham, ginadawat sa usa ka Melkisedek nga buhi nga dayon. 9. Og ikaingon man gani nga bisan si Levi nga nagadawat sa ikapulo, mihatag sa ikapulo pinaagi kang Abraham. You see? Bisan si Levi, naghatag yapon sa ikapulo, pinaagi kang Abraham. So, unsa may nasabtan ninyo ni ana? Sa ato pa ang mga pari mismo, nag-ikapulo. No wonder sa Seventh-day Adventist Church, ang mga pastor mismo nag-ikapulo. Kaya ang mga Levites mismo, nag-ikapulo ang mga Levites. Ang mga pastor po nato karon naga-ikapulo na. Kana lang, kay gididakdaan ang ikapulo. Mao na nga, ang mga pastor, dili ka personally exercise sa pag-uli sa ikapulo.
Kamo mga miyembro, hayahay kay mustanan. You are in a very great privilege opportunity kay kamo mismo maka-exercise mo personally nga muuli mo sa halad og ikapulo. Ang mga pastor, ako kaniadto diha pa ko sa organized church, maibog ko magtan-aw sa mga kaigsunan nga sila mismo magbitbit og ikapulo sa simbahan, magtunol. Wala na sa ako kaniadto nga pribilehiyo nga ako mismo ang muhatod sa ikapulo. Wala na. Kaya nga naman, sa amo ang payroll kaniadto sa diha pa ko kauban nila, gididakdaan ang ikapulo. Mabito doon natin sa kapastor din sa NCMC. Tila na ko nganlan. Nakig-fight siya nga gusto niya nga ang mga pastor tagaag katungod nga personally maka-exercise sa ikapulo. Pero ako di man po ko sopak anang pamaagi sa mission or conference nga ididakdaan ang ikapulo. Kaya di ba po tanan no? Sigurado mo? Sa mga apostoles gani, dili gani tanan. Na gani isa dito nga buang. Di ba po tanan? Ori og na kay usa ka worker rin nga dili mo ulig ikapulo. Unsa kay may tabo sa kinatibukang organization. Muna ako, okay ra po ko niya na. Dili ko supak anang pamaagi sa mission or conference nga ang ikapulo ididakdaan sa sweldo sa mga workers. Kay simba ko lang og dunay isa kadaghang workers mayong kag sa 1,000 ka workers, syaro. Sigurado mo nga tanak ka ng 1,000 ka workers, walay buang dina, nagyud isang buang dina. Kung butang ta ang ratio kada 12 na isang buang, pero tindagan ng buang sa 1,000 ka mga workers. Mo na nga tama ra po na that is a very good strategy of the administration sa conference o mission. Okay ra na siya, wala na problema. But anyway, the point is, si Levi mismo nag-uli sa ikapulo. Personally nag-uli sa ikapulo. Levitico 7, 10 og 11 matod pa. Kay si Levi didto pa man sa batang sa iyang ginikanan sa paghisugat ni Melkisedek kang Abraham. Karon kon ang pagkahingpit nakab-ot pa pinaagi sa kang Levi nga pagkasaserdote kay ubos niini gidawat man sa mga tao ang kasuguan, nganong gikinahanglan pa man nga mobarog ang laing saserdote sumala sa laray ni Melkisedek. Panahon ni Melkisedek nga nagdawat og ikapulo kang Abraham, si Levi na pa sa batang sa iyahang ginikanan. Wala pa mataw si Levi. Pero sa dihang nataw na si Levi, ang instruction sa Ginoo, ang ikapulo ipaagi gato kang Levi. Kasi ang saserdote. Pero ngano man, nganong gikinahanglan pa man nga mobarog ang laing saserdote. Kay matod pa dinhi, kung ang pagkahingpit nakabot pa pinaagi kang Levi sa pagkasaserdote. Sa to pa, ang pagkahingpit, siyempre, tao raman si Levi, no? So, dili gyud mahitabo ang pagkahingpit sa iyahang pagkasaserdote. Busa, doon ay gipatindog ang Diyos nga usa ka saserdote gikan sa laray ni Melkisedek nang kay si Melkisedek nagdawat man og tithes. Dili laray kang Levites si Melkisedek. Pero nagdawat siya og tithes si Melkisedek. Og matod pa, nawala na tong pagkasaserdote ni Levi, napuli si nagpuli ang Dios, nagpabarog ang Dios, ug lain na pong mga pari nga sumala sa laray ni Melkisedek. Usbo na tong basa, versikulo 11. Karon kun ang pagkahingpit nakabot pa pinaagi kang Levi, nga pagkasaserdote kay ubos niini gidawat man sa mga tao ang kasuguan, nganong gikinahanglan pa man nga mobarog ang laing saserdote sumala sa laray ni Melkisedek ug dili na ang usa sumala sa laray ni Aaron. Sa to paduha ni kalaray sa pagkapari Sa duha kalaray sa mga pari, parihong nagdawat og tithes. Munang ayaw mong sulti nga panahong Kristo, wala na ikapulo, kinawala ng Levites, pag sure mo
Padayon ang tithing, nganong padayon ang principle of returning tithes. Bisag wala na ang mga Levites, nagpatindog ang Ginoo og pari according to the lineage of Melchizedek. Para tagbasa, 12:13-14. Kay ko na ay pag-ili sa pagkasaserdote, kinahanglan usab adunay pag-ili sa kasuguan. Kay siya nga bahin kaniya niining mga butanga, gikahisgutan sakop sa laing banay, nga gikan ini, walay bisan usa nga makalagad sa halaran. Kay dayag man kaayo nga ang atong Ginoo nataw gikan kang Huda, ug labot ni adtong banaya, si Moises wala maghisgot og mga saserdote. So si Moses wala na maghisgot. Pagkatao na ni Jesus Christ, ang balaod sa pagkasaserdote sa pagkalibihanon nawala na. Mo na si Moses, human kang Jesus Christ, wala na siya magtudlo nga doon na pa'y pagkapari sa laray ni Libay. 15 hangtod sa 17. O kini milabi pagayod gani sa kadayag sa diha nga mibarog ang laing saserdote nga may pagkasama kang Melchizedek. Naay pay laing pari nga mibarog gikan kang Melchizedek nga nahimong saserdote, dili sumala sa kasuguan may tungod sa lawas nun nga kagikanan, kundi pinaagi sa gahom sa kinabuhi nga walay pagkalaglag. Kay ang pagpanghimatuod kaniya nagaingon, ikaw saserdote hangtod sa kanturan sumala sa laray ni Melchizedek. Sa to pa si Kristo mitindog nga usa ka pari sumala sa laray ni Melchizedek. Unya kay si Melchizedek nagdawat mag-ikapulo. Entonces si Kristo o ang iyang mga tinun-an mudawat pod og ikapulo. Tama ang giingon nga bring you all the tithes into the storehouse. Padayon ang pagdala og ang panalangin sa Ginoo, and I will bless you, and I will open the gates of heaven, the floodgates of heaven, and pour you out so much blessings that there will not be room enough to store it. So wa na kabutangan sa panalangin. So ayaw ko ninyo ingnan nga wa na ikapulo, wa na po'y panalangin di ay. Sa to pa kung doon ay ikapulo, padayon ang pagpanalangin sa Ginoo kanimo kanako. Proverbio 3, wala na tayo oras. Okay? Kaya pa man tingali nino. Tunay na Ginoo to gamay. Proverbio 3, 9 ug 10. Honor the Lord with your possessions, and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. So dinhi mga higala, ato pasidunggan ang Dios sa tanan nato mga kita. According to your increase, ato pang ikapulo, nag-emphasize og according to your increase. Ang halad po dapat according to your increase. Mo reklamo mo sa COP nga 10%. Pastor, pangwarta na yun ang mission o conference ba? Kaya nga naman, raliman ka, patugbangan ng ikapulo. Sino dapat akitay magbuot og pilitong ihatag? Yes, tinuod na. Ang tithes, 10% ang nagbuot ang Ginoo. Requirement yun na niya sa ato atanan. Pero, ang offering, percentage gihapon dapat kay according to your increase man. Sumala mas imong pag-uswag, nikita ka ko sa kaliborong si manahona, nihatag kag ikapulo nga 100, pagka Sabado nihatag kag 50 nga halad, pagkasunod si mana nikita kag 5,000, nihatag kag ikapulo nga 500, unya ang imuhang halad pila 50 lang gihapon. So dili sumala sa increase. Sa to pa musaka pud untang imuhang halad. So sa ato pa, asa man ang giingon pastor nga kitay magbuot sa halad? Kitay magbuot sa halad pero percentage gihapon. Kitay magbuot og 10% ba, 5% ba, 20% ba, 10% ba? Kitay magbuot kanang sa mission conference nga COP, suggestion lang na nila nga 10%. Ayaw mo reklamo anang 10% kay katong babaeng biyuda sa Lucas kapitulo 21 mga higala. Marcos kapitulo Lucas kapitulo 21, 2, 3 o 4. Kadtong maong babaeng biyuda, dila na ko ni basahon. Ono tag sugod. Og si Jesus, mihat siya mga mata og iyang nakita ang usa ka dato nga naghulog sa ilang mga gasa ngadto sa panudlanan. Gasa ha, offering. Og iyang nakita ang usa ka kabos nga babaeng balo nga mihulog og duha ka kwartang diyot.
Og siya miingon sa pagkatino, sultihan ko kamo nga kining kabus nga babaeng balo nakahulog og labaw pa kay sa tanan kanila, kay silang tanan miamot man sagikan sa ilang nanghingapin nga kahamugaway apan kini siya gikan siyang kapitos mihatag sa tanan nga iyang kabuhian. So pila ka percent ang COP sa babaeng biyuda? Betobaga ko ninyo. Duha ka diyot lang iyang gihatag. Pero matod pa ni Kristo tanan na to tanan. So meaning pila ka percent ang gihatag sa babaeng biyuda nga COP. Mo reklamo mo sa 10%, ang babaeng biyuda 100%. 100% mga pinangga kong kaigsunan. So sa to pa ayaw mo reklamo anang 10%, may mga na kay 10%, pero si Kristo ang iyang gi-appreciate nga COP 100%. Nahinom daw kong Elder Diaz kaniadto sa buhi pa to. Moingon si Elder Diaz, halad mo. Og wa na mo'y kwarta pauli, halad gihapon mo. Kana inyong gibudget pang pauli ihatag na. O, you see? Kaya nga naman, 100% dapat. Kung mag-COP mo, dapat 100% gi-appreciate sa Ginoo ang babaeng biyuda. Kaya 100% iyang gihatag. Ang gipangayo karon sa atong conference on mission is only 10%. Wala tay oras. Bueno, mga higala kay igsunan, salamat na lang kayo sa tanang nagagamit sa Tyresol o Renal Boost. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, ang Dios magauban. Pwede mo motawag nako karon taon 0917-115-7459. Sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya ug Jesus Christ, nga may itong great provider. Ako sa inyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver I. Magayon kanimo samtang ang tao muhila. Makiglalis ug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia, o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ariya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usa pa niya Deolat, palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.